নমস্কার। এখন রাগ কেদার। এই কেদার রাগের ঠাট হচ্ছে কল্যাণ। ইহাতে উভয় মধ্যম এবং বাকি সব শুদ্ধস্বর ব্যবহার করা হয়। জাতি ঔড় সম্পূর্ণ, অর্থাৎ আরোহতে রে গা বর্জিত, অবরোহতে গা বক্র ও দুর্বলভাবে ব্যবহার করা হয়। বাদী মা, সমবাদী সা, সময় রাত্রি প্রথম প্রহর এবং পূর্বাঙ্গবাদী রাগ নেশ্বর মা ও পা। তো বি ফ্ল্যাটে দেখাচ্ছে এটা। প্রথমে আরোহ সা মা মা পা ধা পা নি ধা সা সা নি ধা পা মা বা ধা পা মা রে সা। এবারে পকর সা মা মা পা ধা পা মা পা মা রে সা। এবারে আলাপ সা নি সা রে নি সা মা গা পা মা পা মা পা ধা পা মা পা পা মা মা রে সা। পা 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 ধা পা সা 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 রে সা সা মা রে সা নি সা নি ধা পা মা পা ধা পা মা মা রে সা। এবারে স্থায়ী। প্রথমে স্বরমালিকা পা পা মা সা সা নি ধা মা পা ধা পা মা পা মা 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 পা মা সা রে সা 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 ধা সা রে সা নি ধা পা। আবার বলছি পা পা মা সা সা নি ধা মা পা ধা পা মা পা মা 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 পা মা সা রে সা 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 ধা সা রে সা নি ধা পা। এবারে অন্তরার স্বরমালিকা পা ধা পা সা সা ধা ধা সা রে সা নি ধা পা পা ধা পা সা সা ধা ধা সা রে সা নি ধা পা গ মা রে সা রে সা সা নি ধা পা পা মা পা। আবার বলছি গ মা রে সা রে সা সা নি ধা পা পা মা পা। এবারে স্থায়ী কথা এটা তিতালে রয়েছে এবং এটা মধ্য লয় আর ফাঁক থেকে ধরুন, অর্থাৎ ধা ধিন ধিন ধা ধা ধিন ধিন দা না। ঠিক আছে, না থেকেই ধরো, স্থায়ীটা না থেকেই ধরো। ধা ধিন ধিন ধা ধা কান্হ রে
নন্দ নন্দন পরম নিরঞ্জন হে দুঃখ ভঞ্জন কানহারে নন্দ নন্দন পরম নিরঞ্জন হে দুঃখ ভঞ্জন কানহারে নন্দ নন্দন পরম নিরঞ্জন হে দুঃখ ভঞ্জন কানহারে। এবার অন্তরা, অন্তরাই তোমার শুরুতেই ধরতে হবে, ঠিক আছে? ধা ধিন ধিন ধা, এই শুরুতেই ধা থেকেই ধরতে হবে। কণ্ঠবনীমতি আনকি মালা, কণ্ঠবনীমতি আনকি মালা, পাহেরত মুদ্রিত ভুয়ে বিজবালা, পাহেরত মুদ্রিত ভুয়ে বিজবালা কানহারে নন্দ নন্দন পরম নিরঞ্জন হে দুঃখ ভঞ্জন কানহারে কণ্ঠবনীমতি আনকি মালা, কণ্ঠবনীমতি আনকি মালা, পাহেরত মুদ্রিত, পাহেরত মুদ্রিত ভুয়ে বিজবালা, পাহেরত মুদ্রিত ভুয়ে বিজবালা কানহারে নন্দ নন্দন পরম নিরঞ্জন হে দুঃখ ভঞ্জন কানহারে। এবারে আট মাত্রা টান, তো কানহারে এইটুকু বলার পরে আট মাত্রা টান বলতে হবে। কানহারে সারে সা মা মা রে সা মা পা ধা পা মা মা রে সা কানহারে আ কানহারে মা পা ধা নি সা রে সা নি ধা পা মা পা মা মা রে সা কানহারে মা পা ধা নি সা রে সা নি ধা পা মা পা মা মা রে সা কানহারে আ কানহারে মা পা ধা নি সা রে সা নি ধা পা মা পা মা মা রে সা কানহারে আ কানহারে সা রে সা নি ধা পা মা পা ধা নি ধা পা মা মা রে সা কানহারে আ কানহারে সা রে সা নি ধা পা মা পা ধা নি ধা পা মা মা রে সা কানহারে আ কানহারে সা মা মা গা পা মা ধা পা মা পা ধা পা মা মা রে সা কানহারে আ কানহারে সা মা মা গা পা মা ধা পা মা পা ধা পা মা মা রে সা কানহারে আ কানহারে মা পা নি ধা সা নি ধা পা মা পা ধা পা মা মা রে সা কানহারে আ কানহারে মা পা নি ধা সা নি ধা পা মা পা ধা পা মা মা রে সা কানহারে আ কানহারে। এবারে 16 মাত্রা টান, তো কানহারে নন্দ নন্দন এইটুকু বলার পরে 16 মাত্রা টান। কানহারে নন্দ নন্দন সা রে সা মা মা রে সা মা পা ধা পা মা মা রে সা নি সা মা গা পা মা ধা পা নি নি ধা পা মা মা রে সা কানহারে নন্দ নন্দন আ কানহারে নন্দ নন্দন সা রে সা মা মা রে সা মা পা ধা পা মা মা রে সা নি সা মা গা পা মা ধা পা নি নি ধা পা মা মা রে সা কানহারে নন্দ নন্দন আ কানহারে নন্দ নন্দন সা রে সা মা গা পা মা ধা পা সা রে রে সা নি ধা পা মা পা ধা নি সা নি ধা পা মা পা ধা পা মা মা রে সা কানহারে
नंद नंदन कान रे नंद नंदन सरे सम गप मद प सरि रि सनि द प म प द नि स नि द प म प द प म म रे स कान रे नंद नंदन कान रे नंद नंदन सरि सम गप मद प सरि रि सनि द प म प द नि स नि द प म प द प म म रे स कान रे नंद नंदन सम गप मद प सरि रि सनि द प म प द नि स नि द प म प द प म म रे स कान रे नंद नंदन कान रे नंद नंदन सम गप मद प नि द स नि रि स म म रे स नि स द नि द प म प द प म म रे स कान रे नंद नंदन कान रे नंद नंदन सम गप मद प नि द स नि रि स म म रे स नि स द नि द प म प द प म म रे स कान रे नंद नंदन कान रे नंद नंदन गम रे स नि रे स द प म म रे स नि रे स नि द प म प स नि द प म म रे स कान रे नंद नंदन कान रे नंद नंदन गम रे स नि रे स द प म म रे स नि रे स नि द प म प स नि द प म म रे स कान रे नंद नंदन कान रे नंद नंदन परम निरंजन हे दुख भंजन कान रे नंद नंदन म प द प म म रे स म प स नि द प म प द प म म रे स म प द नि स रे ध रे स नि द प म प स नि द प म प द प म म रे स कान रे नंद नंदन कान रे नंद नंदन म प द प म म रे स म प स नि द प म प द प म म रे स म प द नि स रे ध रे स नि द प म प स नि द प म प द प म म रे स कान रे नंद नंदन कान रे नंद नंदन बुद्धिवतान कान रे नंद नंदन स म ग प म द प म प द प म म रे स स म ग प म द प म प नि नि द प म प द प म म रे स म ग प म द प म प नि द स नि रे स द प म प द प म म रे स कान रे नंद नंदन कान रे नंद नंदन स म ग प म द प म प द प म म रे स स म ग प म द प म प नि नि द प म प द प म म रे स नि स म ग प म द प म प नि द स नि रे स द प म प द प म कान रे नंद नंदन कान रे नंद नंदन स म ग प म द प म प द प म म रे स स म ग प म द प म प नि नि द प म प द प म म रे स नि स म ग प म द प म प नि द स नि रे स द म प द प म म रे स कान रे नंद नंदन कान रे नंद नंदन परम निरंजन हे दुख भंजन कान रे कान रे कान रे